अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 इंग्लिश न्यू बुक 2022 के चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अ ग्रेट विर्चू, एक अजीम नेकी। इसके अंदर हम इस कंप्लीट चैप्टर की ट्रांसलेशन करेंगे और इसके बाद इस चैप्टर का हमारा एक और लेक्चर होगा जिसके अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। Once there was an old man who lived in a forest. Once there was an old man. एक दफा का जिक्र है कि एक बूढ़ा आदमी who lived in a forest, वो जो कि एक जंगल के अंदर रहता था। एक दफा का जिक्र है कि एक बूढ़ा आदमी एक जंगल के अंदर रहता था। He lived there all alone in a small hut. He lived there, वो वहां रहता था। All alone, तन्हा, in a small hut, एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर। वो वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर तन्हा रहता था। He was thin, lean and in rags but was very kind and trouble. He was thin, वो कमजोर था। lean, झुका हुआ था। and in rags, और फटे पुराने कपड़ों में था। but was very kind and noble, लेकिन वो बहुत बड़ा मेहरबान और शरीफ आदमी था। वो कमजोर, झुका हुआ और फटे पुराने कपड़ों में था, लेकिन वो बहुत बड़ा मेहरबान और शरीफ आदमी था। He always liked to help other. He always, वो हमेशा, liked, पसंद करता था, to help other, दूसरों की मदद। वो हमेशा दूसरों की मदद को पसंद करता था। One night, एक रात, there came a terrible storm in the forest, followed by a heavy rain. One night, एक रात, there came a terrible storm, एक खौफनाक तूफान आया, in the forest, जंगल में, followed by a heavy rain, और उसके बाद जबरदस्त बारिश हुई या मूसलाधार बारिश हुई। एक रात जंगल में एक खौफनाक तूफान आया और उसके बाद तेज बारिश हुई या मूसलाधार बारिश हुई। The old man was busy in his work when he heard a knock at the door. The old man was busy. बूढ़ा आदमी मसरूफ था in his work, अपने काम में, when he heard a knock at the door, जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। बूढ़ा आदमी अपने काम में मसरूफ था जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। He opened the door and there stood before him a gentleman who spoke to him thus, Sir, I am a hunter. He opened the door, उसने दरवाजा खोला, and there stood, और वहां पर खड़ा था, before him, उसके सामने, a gentleman, एक शरीफ आदमी, who spoke to him, जो उससे बोला, thus, पस, Sir, जनाब, I am a hunter, मैं एक शिकारी हूँ। उसने दरवाज़ा खोला और उसके सामने एक शरीफ आदमी खड़ा था जो कि उससे बोला, जनाब, मैं एक शिकारी हूँ। I came to the forest to hunt, but due to this storm and the heavy rain, it is not possible for me to hunt. I came to the forest, मैं जंगल की तरफ आया, to hunt, शिकार करने के लिए। मैं जंगल में शिकार करने के लिए आया, बट ड्यू टू दिस स्टॉर्म, लेकिन इस तूफान की वजह से, एंड दी हैवी रेन, और मूसलाधार बारिश की वजह से, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हंट, मेरे लिए शिकार करना मुमकिन नहीं है। लेकिन इस तूफान और मूसलाधार बारिश की वजह से मेरे लिए शिकार करना मुमकिन नहीं है। आई कैन नॉट गो बैक आइदर, मैं वापस भी नहीं जा सकता, जहाँ तक कि मैं वापस भी नहीं जा सकता। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूँ, फॉर शेल्टर, पनाह के लिए, मैं पनाह के लिए देख रहा हूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हेयर। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं आपका शुक्र गुजार रहूँगा। इफ यू कुड लेट मी, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, स्पेंड द नाइट हेयर, यहाँ पर रात गुजारने की, अगर आप मुझे यहाँ पर रात गुजारने की इजाज़त दे दें तो मैं आपका शुक्र गुजार रहूँगा। The pious old man, without any hesitation, asked him to step in. The pious old man, पारसा बूढ़े आदमी ने, without any hesitation, बगैर किसी हिचकिचाहट के, asked him to step in, उससे कहा कि अंदर आ जाओ। पारसा बूढ़े शख्स ने बगैर किसी हिचकिचाहट के उससे कहा कि अंदर आ जाओ। He gave him a towel to dry himself. He gave him a towel, उसने उसे तौलिया दिया, to dry himself, खुद को साफ करने के लिए या खुश करने के लिए।
उसने यानी बूढ़े आदमी ने उसे अपने आप को खुश करने के लिए एक तौलिया दिया. He then gave him a cup of hot milk to drink. He then gave him, उसके बाद उसने उसे दिया a cup of hot milk, एक गर्म दूध का प्याला, to drink, पीने के लिए. इसके बाद उसने उसे पीने के लिए एक गर्म दूध का प्याला दिया. The hunter looked around. शिकारी ने इर्द गिर्द देखा. It was small hut, but it was a small hut with one small bed. ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी. With one small bed, जिसके अंदर एक छोटा सा बिस्तर था. ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा बिस्तर था. Only one person could sleep on it. Only one person, सिर्फ एक शख्स could sleep on it, इसके ऊपर सो सकता था. इसके ऊपर सिर्फ एक शख्स सो सकता था. Sir, this is a very small hut and there is hardly room for two. Sir, जनाब, this is a very small hut. ये एक छोटी सी झोंपड़ी है. And there is hardly room for two. और दो आदमियों के लिए बड़ी बमुश्किल जगह है. जनाब, ये एक छोटी सी झोंपड़ी है और इसमें दो आदमियों के लिए बड़ी बमुश्किल जगह है. How are we going to spend the night here, the two of us? How are we going? हम किस तरह जा रहे हैं टू स्पेंड, गुजारने के लिए, द नाइट हियर, यहाँ पर रात. हम यहाँ पर रात कैसे गुजारेंगे. द टू ऑफ अस, हम दोनों. सेड द हंटर, शिकारी ने कहा. द पास ओल्ड मैन सेड, पारसा बूढ़े आदमी ने कहा. ट्रू, आपकी बात सच है. दिस हट इज स्मॉल, ये झोंपड़ी छोटी है. वेरी स्मॉल इंडीड, बहुत छोटी है दर हकीकत. बट इफ वन हैज द विल वन कैन मैनेज. बट लेकिन इफ वन हैज द विल, अगर कोई चाहे तो वन कैन मैनेज, इसको बंदोबस्त कर सकता है. आपकी बात ठीक है, ये झोंपड़ी बहुत छोटी है, लेकिन अगर कोई शख्स चाहे तो इसका बंदोबस्त कर सकता है. द हंटर वाज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर. द हंटर वाज सेटिस्फाइड, शिकारी मुतमईन था. विद दिस आंसर, इस जवाब से. इस जवाब से शिकारी मुतमईन था. He started drinking the milk. He started, उसने शुरू किया. Drinking, पीना. The milk, दूध. उसने दूध पीना शुरू किया. There was another knock at the door. There was another knock. इसके दरवाजे पर एक और दस्तक हुई. दरवाजे के ऊपर एक और दस्तक हुई. This time it was even louder. इस मर्तबा ये दस्तक कदरे ज़बरदस्त थी या कदरे ज़्यादा थी. The old man opened the door. बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला. Now it was a farmer asking for shelter. इस मर्तबा एक किसान था और इस मर्तबा एक किसान था और पनाह की तलाश में था, पनाह का पूछ रहा था. Sir, I am a farmer. जनाब, मैं एक किसान हूँ. But in this heavy rain there isn't a thing that I can do. अच्छा स्टूडेंट, ये जो isn't है ना, ISNT, इसको पढ़ते हैं इज नॉट. ये होता इज नॉट है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है isn't. सर, आई एम अ फार्मर बट इन दिस हैवी रेन देयर isn't अ थिंग दैट आई कैन डू. सर जनाब, आई एम अ फार्मर, मैं किसान हूँ. बट इन दिस हैवी रेन, लेकिन इस सख्त बारिश में, देयर isn't अ थिंग, कोई काम नहीं है, दैट आई कैन डू, जो मैं कर सकूँ. जनाब, मैं एक किसान हूँ, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में करने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है. आई कांट इवन गो होम. आई कांट इवन गो होम, जहाँ तक कि मैं घर भी नहीं जा सकता. कुड यू प्लीज गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट. कुड यू प्लीज गिव मी, क्या आप मुझे दे सकते हैं शेल्टर, पनाह, फॉर द नाइट, रात के लिए. क्या आप मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हैं. द ओल्ड मैन अलाउड द फार्मर टू कम इन. द ओल्ड मैन, बूढ़े शख्स ने, अलाउड द फार्मर, किसान को इजाज़त दी, टू कम इन, अंदर आने की. बूढ़े शख्स ने किसान को अंदर आने की इजाज़त दी. ही ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क. उसने उसे दूध का एक गिलास पेश किया. नाउ देयर वर थ्री मैन. नाउ, अब, देयर वर थ्री मैन, तीन आदमी थे. इंस्टेड ऑफ टू, दो की बजाय. अब दो की बजाय तीन आदमी थे. इन दैट स्मॉल हट, उस छोटी झोंपड़ी में. अब उस छोटी झोंपड़ी में दो की बजाय तीन आदमी थे. द फार्मर वाज सरप्राइज्ड. किसान हैरान था. ही सेड, उसने कहा. सर, दिस इज अ स्मॉल हट. जनाब, ये तो बहुत छोटी झोंपड़ी है. यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट.
آپ کے پاس پہلے ہی سے ایک مہمان ہے. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو اسپینڈ دی نائٹ ان دس اسمال ہٹ. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو اسپینڈ, ہم کس طرح گزارنے جا رہے ہیں, دی نائٹ رات کو, ان دس اسمال ہٹ اس چھوٹی جھونپڑی میں. اس چھوٹی جھونپڑی میں ہم رات کو کس طرح گزارنے جا رہے ہیں. The old man told the farmer that in case they could not sleep, they could at least sit all night. The old man told the farmer, بوڑھے شخص نے کسان کو بتایا that in case اس صورتحال میں they could not sleep, وہ نہیں سو سکتے. They could at least sit all night. They could at least, وہ آخر تک, sit all night, ساری رات بیٹھ سکتے ہیں. بوڑھے شخص نے کسان کو بتایا اس صورتحال میں وہ سو نہیں سکتے بلکہ ساری رات بیٹھ سکتے ہیں. The weather outside became even harsher. The weather outside, باہر کا موسم, became بن گیا تھا, even harsher زیادہ سخت, باہر کا موسم زیادہ سخت ہو گیا تھا. Someone knocked very hard at the door again. Someone اس مرتبہ, knocked very hard بہت زیادہ سختی سے کھٹکھٹایا, at the door دروازے کو, again دوبارہ. کسی نے دوبارہ دروازے کو انتہائی سختی سے ناک کیا, کھٹکھٹایا. The pious old man moved to open the door. پارسا بوڑھے آدمی نے moved to open the door دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا. پارسا بوڑھا آدمی دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا. The farmer however asked him not to do so. The farmer کسان نے however تاہم asked him اسے کہا not to do so ایسا نہ کرو. تاہم کسان نے بوڑھے آدمی سے کہا کہ ایسا نہ کرو. There is hardly any room for the three of us in this hut. There is hardly any room. بڑی مشکل سے کوئی جگہ ہے, for three ہم تینوں کے لیے, in this hut اس جھونپڑی میں. پہلے ہی بڑی مشکل سے ہم تینوں کے لیے اس جھونپڑی کے اندر جگہ ہے. How could we accommodate any more people? How could we, ہم کس طرح کر سکتے ہیں یا کس طرح دے سکتے ہیں, accommodate رہائش, جگہ یا ٹھکانہ, any more people کسی اور شخص, ہم کسی اور شخص کو رہائش یا جگہ کیسے دے سکتے ہیں. The old man was very kind and generous. بوڑھا آدمی بہت ہی مہربان اور سخی تھا. He could not see people in trouble. وہ لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا. He was always ready to share with others whatever he had. He was always ready. He was always ready. وہ ہمیشہ تیار رہتا تھا. To share with others, دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا. Whatever he had, اس کے پاس جو کچھ ہے. وہ ہمیشہ, اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار رہتا تھا. He said to the farmer, اس نے کسان سے کہا, the weather was bad outside. باہر کا موسم خراب ہے. You wanted, the weather was bad outside. باہر کا موسم خراب تھا. You wanted shelter. آپ پناہ چاہتے تھے. You knocked at my door. آپ نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا. And I opened it for you. اور یہ میں نے آپ کے لیے کھول دیا. آپ پناہ چاہتے تھے, آپ نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے اسے کھول دیا. Just imagine, ذرا تصور کرو, what might have happened, کیا واقع ہوا ہوتا, if I had not allowed you in, اگر میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہ دیتا. ذرا تصور کرو, اگر میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہ دیتا تو کیا واقع ہوا ہوتا. The knocking at the door continued. دروازے پر جو ناکنگ تھی, دستک تھی, جاری رہی. The old man did not wait to hear the farmer anymore and rushed to open the door. The old man did not wait. بوڑھے آدمی نے انتظار نہ کیا. To hear the farmer, کسان کی باتیں سننے کا, anymore مزید, and rushed اور جلدی کی, to open the door دروازہ کھولنے کی. بوڑھے شخص نے کسان کی باتیں سننے کے لیے انتظار نہ کیا اور دروازہ کھولنے کی جلدی کی. This time, اس وقت, there was a mother with her two small children shivering with cold. This time, اس دفعہ, there was a mother, ایک ماں تھی, with her two small children, جس کے پاس دو چھوٹے بچے تھے,
shivering with cold, جو کہ سردی سے کانپ رہے تھے. اس مرتبہ سردی سے کانپتے ہوئے 2 بچوں کو لے کر ایک ماں تھی. اس مرتبہ 2 چھوٹے بچوں کو لے کر جو کہ سردی سے کانپ رہے تھے ایک ماں کھڑی تھی یا ایک ماں تھی. The old man asked them to come in at once and said to the farmer, "Now see what would have happened to the little children in the cold, stormy night." The old man asked them to come in. بوڑھے شخص نے ان سے کہا کہ اندر آ جائیں. At once اچانک, and said to the farmer اور کسان سے کہا. Now اب, see دیکھو, what would have happened کیا واقع ہوا ہوتا, to the کیا واقع ہوا ہوگا, to the little children ان چھوٹے بچوں سے, in the cold اس رات میں, stormy night اس طوفانی رات میں. دیکھو اب اس سرد طوفانی رات میں ان چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا واقع ہوا ہوتا. The farmer felt guilty and apologized to the old man. The farmer کسان نے felt guilty غلطی محسوس کی and apologized اور معافی مانگی to the old man بوڑھے شخص سے. کسان نے اپنی غلطی محسوس کی اور بوڑھے شخص سے معافی مانگی. I am very sorry sir, جناب میں معافی مانگتا ہوں. I am very sorry, مجھے معاف کر دیں جناب. I was selfish, میں خود غرض تھا. Please forgive me, برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں. I will never say such things again. I will never say, میں کبھی نہیں کہوں گا, such things again ایسی چیزیں, ایسی بات, میں دوبارہ ایسی باتیں نہیں کروں گا. The whole crowd spent the stormy night standing in that little hut. The whole crowd سارے ہجوم نے spent گزاری the stormy night طوفانی رات standing کھڑے ہو کر in that little hut اس چھوٹی جھونپڑی میں. سارے لوگوں نے یا سارے ہجوم نے اس طوفانی رات کو اس چھوٹی جھونپڑی کے اندر کھڑے ہو کر گزارا. They chatted about all sort of things and praised the kindness of their host. They chatted about all sort of things. انہوں نے تمام قسم کی گفتگو کی, گپ شپ کی, ہر قسم کی گپ شپ کی یا باتیں کی. And praised اور تعریف کی the kindness رحم دلی of their host اپنے میزبان کی. انہوں نے ہر قسم کی گپ شپ کی اور اپنے میزبان کی رحم دلی کی تعریف کی. The old man set an example of great virtue to be followed. The old man بوڑھے شخص نے set an example ایک مثال قائم کی of a great virtue ایک عظیم نیکی کی to be followed پیروی کرنے کے لیے. بوڑھے شخص نے پیروی کرنے کے لیے ایک عظیم نیکی کی مثال قائم کی. جی اسٹوڈنٹ, ہمارا جو کلاس 8 انگلش چیپٹر 2 تھا دی گریٹ ورچو ایک عظیم نیکی, وہ ہمارا اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کے اندر آپ کو کوئی پرابلم آتے ہیں تو آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر میرے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ نے میرا چینل انگلش وتھ ساجد اسلام اس کو سبسکرائب کرنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, ملتے ہیں لیکچر نمبر 2 میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. بیسٹ آف لک. خدا حافظ.